Bilisan mo dyan, Kariya. Tawa-tawa pa ikaw. Dalian mo, malilate tayo. Kuya Diyos, di pa nag-toothbrush. Kariya. Bilisan mo mag-toothbrush. Si Kuya Nathan, tapos na mag-toothbrush. Si Chas na lang. Ba. Ba. Kuya, it is a light. I'm crawling. Mineral yung tubig niya eh. Mineral yan. Toothbrush siya mag-isa. November 1, 2025. Tapos na mag-toothbrush si Kuya Nathan. Si Kariya ang bagal. Di pa nag-toothbrush si Kuya Chas. Aalis kami ng 8:30. Anong oras na? 7:30 na. Isang oras na lang. Di pa tayo naliligo. Ay, si Kariya naligo na yan. Libang. Libang. Ay, andun pa si Papa mo. Nandun mo si Papa, libang. Punta ka doon, Chas. Tawag ka ni Papa mo. Dali, go. Libang ka daw dun. Tagal naman toothbrush yung batang yan, oy. Puting-puti na yung ngipin mo.